join. Okay guys, dami si staff. Okay, berikan yung report. Kumaw ko CNN. Okay, gusto yung lupa. Kung ba na nag-ilpat. Okay, ska vi börja då? Ha? Nu ska vi, vad heter du? Boy. Boy. Och du? Eita. Visst är det från Luzon va? Okej. Zambales. Okej, ska vi höra lite Eita-dialekt? Magandang gabi po ngayong kaginawan. Salamat ha pag kita dito namin. Right ay taon ni anibersaryo. Ito ni Sharon Tasawa kay Boy. At di kayo ay iba sa Zambales. Kaya ay hindi matutupo ng agad. Salamat. Så mycket! Och nästa språk är Kapampangan. Jag heter Sandra. Jag är från Pampanga. Maya Pabengin och Hayul. Ano? Vad betyder det då? Det sa ni. Magandang gabi. Okay. Tack så mycket. Okay, nästa språk då, Waray. Waray, hindi kakakas. Waray, manigas. Alam niyo, maalam kang ako matapang. Ay, ano ba ang sa matapang? Maisog. Hindi ka maisog. Yun ang kapilido ko. Nano na, hindi yan na. Nano na ba ako? Kasi na. Ako ba basa sa kon? Waray. Tack så mycket. Tack så mycket, Adel. Okej, nästa språk vi har från Bicol. Marhay na banggi sa Indogabos. Pangalan ko Maylin Restung, kaiba ko sa Malagong, Salvador School. Sa Indian mga taga-Albay, taga-Bicol, kaway-kaway naman dyan. Oy, basta taga-Bicol daw, Oragon. Siyempre, Magayon. Mabalaw sa Indogabos. Tack så mycket. Nästa språk, Igorot. Takot ako amin. Sa kanay taga-Baguio ay taga-Luzon. Pinagal ko, Diana Hamida. Dimagdaga na yung mamkayan. Isdiya kay high school ang gana dimagdaga sige. Dimagdaga kay kada kay bumagdag sila Baguio. Lamoy din na yung Baguio. Ang babay siya papilar na kayo diyan Baguio. Thank you. Och nästa språk då, ska vi ta Ilocano? Jacob Angel. Edgar Librero. Thank you, Kuya. Ska vi ta nästa, Bisaya? Maayong gabi, kalinyang kalan, mga Bisaya! Bilang kasubuhan ito sa Mindanao, Surigao! Bisaya! Kadaghanan din sa ato nila Bisaya, no? The former president of the Philippines, Rodrigo, mga Bisaya! Ayan naman! Yoo! För er som inte riktigt förstår, nu är det Bisaya, det är en stor del av Filippinerna. Luzon, och sen kommer Visayas. Och där
vi har olika dialekter eller språk. Jag själv kan Surigao-nom, Waya-waya, Baja-baja, Marajaw na gabi sa Isutanan. Salamat, Karajaw. Thank you, ate. Nasabihin ko, Tagalog. Nesta? Magandang gabi sa inyong lahat. Kumusta mga kaibigan? Okay, sila? Salamat. Thank you, Tagalog. Sabi to, Manobo. Manobo. Uy, Elizabeth! Kumusta kayo? Adyo. Saxophone. Sabi ko, big, at, tapos yung bukol ba? Chabacano. Chabacano. Buenas tardes. Buenas noches, todos de ustedes vecinos de Zamboanga, ciudad de Zamboanga. Yes, Chabacano är vårt dialekt och är kvar från Zamboanga city. Det ligger i sydvästra Filippinerna. Tack. Gracias, muchas gracias. Uy, social yung Chabacano. Pakinggan, di ba? It sounds beautiful. Do I need more? Okay na, okay na. Okay, thank you so much, ladies and everyone. In the Philippines, there's about 111 dialects. And we have Filipino and English so that we can understand each other.